बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बरतानिया ने जिस वजह से ब्रेग्जिट को अपनाया था, लग इस तरह रहा है कि हालात उस चीज़ के उलट सिमत में चल रहे हैं। जितना इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की थी कि हम जो यूरोपीय यूनियन से आने वाले लोग हैं, दूसरे ममालिक से आने वाले लोग हैं, उनको कंट्रोल करेंगे और उनको बरतानिया में ज़्यादा एंट्री नहीं देंगे, लेकिन उसके बरअक्स इस साल में जो आखिरी साल गुजरा है, जिसमें जून 2021 से लेकर जून 2022 तक का अरसा शामिल है, एक रिकॉर्ड तादाद में इमिग्रेंट्स जो है वो बरतानिया में दाखिल हुए हैं। उस इमिग्रेंट्स में हर कैटेगरी शामिल है, सिर्फ वो नहीं है जो असाइलम वाले ये दूसरे लोग हैं। इसमें तकरीबन 11 लाख अफराद इस एक साल में बरतानिया में दाखिल हुए हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 4,35,000 अफराद ज़्यादा हैं। जब हम पिछले साल की बात करते हैं तो इस वजह से उससे ज़्यादा हैं कि पिछले सालों में कोविड की प्रॉब्लम्स थी और नया नया ब्रेग्जिट बना हुआ था, तो इस वजह से वो थोड़े से स्ट्रिक्ट थे, लेकिन इस साल उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा ओपन किया है। अब क्यों इतने लोग ज़्यादा बरतानिया में दाखिल हुए हैं? पहले ये होता था कि यूरोपीय यूनियन के लोग वहाँ पे जाकर काम करते थे। अब बरतानिया ब्रेग्जिट तो कर गया है, लेकिन अब उसको आहिस्ता आहिस्ता एहसास हो रहा है कि ज़्यादा मेन पावर के बगैर वो तरक्की नहीं कर सकता, इसलिए वो हर हीले बहाने से बरतानिया में दाखिले को मुमकिन बना रहे हैं, उसमें रिलैक्सेशन दे रहे हैं। अब अगर आप रिलैक्सेशन की बात करें तो उन्होंने इस साल में 4,87,000 अफराद को स्टूडेंट वीज़े दिए हैं। 4,87,000, ये 71% ज़्यादा है पिछले साल के मुकाबले में। गो हम कह सकते हैं उस वक्त कोविड का बुरान था या ब्रेग्जिट के बाद थोड़ी स्ट्रिक्ट, लेकिन उसके बावजूद भी 4,87,000 बहुत बड़ी तादाद है जो कि बरतानिया में स्टूडेंट्स गए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स में जो नॉन यूरोपीय यूनियंस हैं, यूरोपीय यूनियंस के अलावा जो है उनका तनासब सबसे ज़्यादा है, जो तकरीबन 2,77,000 स्टूडेंट्स हैं। मतलब जो नॉन यूरोपीय यूनियन मुल्क से 2,77,000 गए हैं। इसकी एक और वजह थी, इसकी बरतानिया ने एक और वीज़ा स्कीम इशू किया, ग्रेजुएट स्टूडेंट वीज़ा स्कीम। उसमें ग्रेजुएशन के बाद आप 3 साल मज़ीद तक बरतानिया में रह के काम कर सकते हैं। उस चीज़ ने बरतानिया में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है, जिसकी वजह से वहाँ पे लोग जा रहे हैं। अगर आप टोटल देखें यूरोपीय यूनियन में से बरतानिया जाने वाले अफराद, वो तकरीबन 2,24,000 अफराद यूरोपीय यूनियन से बरतानिया गए हैं। अब ये यूरोपीय यूनियन का नाम आता है, अगर आप हकीकत में देखें तो इसमें भी मोस्टली लोग पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, बंगाली हैं। मैं इसलिए मोस्टली लोग कह रहा हूँ कि जिन जिन लोगों को, पाकिस्तानियों को या इंडियंस को, बंगालीज को इटली का, यूनान का या पुर्तगाल का, इन मुल्कों का वीज़ा मिलता है, वो फ़ौरन कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से बरतानिया वहाँ पे जाके सेटल हो जाएं। बरतानिया सेटल होने की जो मेन वजह है, वहाँ पे जॉब की आसानी है और इंग्लिश लैंग्वेज है। इन यूरोपीय यूनियन के ममालिक में लैंग्वेज की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये 2,24,000 अफराद में बोले, ये नेट फिगर्स हैं। इसका मतलब है जो लोग बाहर आए हैं, ये जो लोग अंदर गए हैं, उसमें से 2,24,000 बरतानिया में रह गए हैं। हकीकतन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये नेट फिगर्स बहुत हाई किस्म के हैं कि इतने ज़्यादा लोग बरतानिया में नहीं रहे। अगर आप नॉन यूरोपीय यूनियन मुल्कों से अगर आप देखें तो वहाँ से 7,04,000 अफराद पहुँचे हैं बरतानिया में इस साल। 66% है टोटल का आबादी का। इनमें से 37% अफराद जो हैं वो काम के वीज़े पे गए हैं, स्टूडेंट्स पे 15% गए हैं और 45% दूसरी चीज़ों में गए हैं। अब जब हम 45% की बात करते हैं तो उसमें वो शहरी ज़्यादा शामिल है जो जाकर डिक्लेयर करते हैं कि हम असाइलम पे भी आए हैं। उसके अलावा जो यूक्रेन की जंग हुई है वहाँ से लोग भी काफ़ी ज़्यादा आए हैं। बरतानिया ने पिछले साल में हांगकांग के वालों के लिए भी फ्री एंट्री का ऐलान किया था कि वो जो हांगकांग में रहने वाले लोग हैं, जिनके पास ब्रिटिश ड्यूल नेशनलिटी थी, वो लोग भी वापस आए, को बरतानिया में सेटल किया जाएगा। वहाँ से भी लोग ज़्यादा आए हैं। और अफ़गानिस्तान का जो कोटा उन्होंने सेट किया हुआ था जंग के बाद, उसमें भी लोग आए। ये टोटल मिला के लोग 1,86,000 अफराद वहाँ पे पहुँचे हैं। इसके अलावा जो लोग, जिसको हम बोलते हैं डंकी लगा के पहुँचे हैं, जो इंग्लिश चैनल को, फ्रांस से इंग्लिश चैनल जिन्होंने क्रॉस किया है और बरतानिया में जाकर पहुँचे हैं, उनकी तादाद एक साल में 35,000 है। ये भी एक बहुत बड़ी तादाद है कि आप ये समझ लें कि 3,000 अफराद हर साल कश्ती में बैठ के फ्रांस से वहाँ पे जा रहे हैं। अब फ्रांस के साथ बरतानिया
کے تعلقات مثالی نہیں رہے. مثالی نہیں رہنے کا مقصد جو سب سے بڑا پرپز ان کا یہ والا تھا کہ اس کو فرانس والے کنٹرول کیا، اور فرانس والے کنٹرول نہیں کر پا رہے. اب فرانس میں ساحل سمندر پر کئی بستیاں آباد ہو گئی ہیں غیر ملکیوں کی، جہاں پہ غیر ملکیوں کا کام یہ ہے کہ وہ کشتی ڈھونڈتے ہیں اور وہاں سے چینل کو کراس کرتے ہیں، اور بے شمار لوگ اس راستے میں مر بھی چکے ہیں. جو برطانیہ کا پہلا وزیر اعظم تھا ڈیوڈ کیمرون، اس نے کہا تھا جی ہم اس جو ہجرت ہے، یہ جو ٹوٹل ہے جس کو میں نے کہا کہ 11 لاکھ نئے افراد برطانیہ پہنچے ہیں، اس نے کہا تھا اس کی تعداد کو ہم صرف ہزاروں کریں گے، 40 50 60 ہزار تک لے کے آئیں گے، اس کو ڈاؤن کریں گے. لیکن جب بورس جانسن آیا تو بورس جانسن نے کہا کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو لمٹ کر کے لے کے، ملک کو مزید افراد کی ضرورت ہے. اب جب ملک کو مزید افراد کی ضرورت ہے تو سب سے بیسٹ طریقہ کار کسی بھی ملک ہوتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو ویزے دے، ینگ جنریشن وہاں پہ آئے، 18 سے لے کے 25 26 27 سال تک کے لوگ وہاں پہ آئیں، وہاں پہ اسٹڈی حاصل کریں. اسٹڈی کرنے کے بعد وہ لینگویج سیکھ جائیں گے، وہیں پہ اسٹڈی جب کر دیں وہیں کے کورسز کر لیں گے، اور وہ اس معاشرے کا بہترین فرد ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ اگلے 30 سال اپنا خون اس معاشرے کو دیں گے اور اس کی ترقی میں حصہ ڈالیں گے، بجائے اس کے کہ جو لوگ ایک آئے 50 سال کی عمر یا 45 سال یا 40 سال کی عمر میں ڈنکی لگا کے برطانیہ میں پہنچے، اس کے پاس 15 یا 20 سال ہو گئے جو وہ برطانوی معاشرے کو دے سکے گا اپنے کام کے لیے، جبکہ ینگ جنریشن آپ کو 30 سال آرام سے دے سکتے ہیں، بلکہ 30 کو 40 بھی آپ کر سکتے ہیں کہ 40 سال تک وہ مزید اس ملک میں کام کر سکتے ہیں اور مفید شہری بن جاتے ہیں. ینگ جنریشن میں جانے سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ جلدی معاشرے میں اس کے اطوار کو اپنا سکتے ہیں، انٹیگریشن کر سکتے ہیں. اسائلم کی جو درخواستیں ہیں برطانیہ میں پچھلے سال میں 77% بڑھی ہیں، لیکن یہ پھر بھی 2019 کے مقابلے میں 24% کم ہے. میں 77 بڑھنے کی بات کر رہا ہوں، وہ پچھلے سال سے ہیں، لیکن اگر 2019 کی بات کی جائے تو اس کے مقابلے میں یہ 24% کم ہے. اسائلم میں برطانیہ میں بہت زیادہ سختی ہو رہی ہے، اور لیکن درخواست اگر بڑھی ہے لیکن اپلیکیشن جو ایکسیپٹ ہو رہی ہے وہ اس ریشو سے، پچھلی ریشو سے بہت زیادہ ڈاؤن چل رہی ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ امیگریشن اب تک کی بلند سطح پہ ہے. اس وقت جن لوگوں نے ملک چھوڑا ہے، جو آ رہے ہیں وہ تو 11 لاکھ ہے، جو ملک چھوڑا ہے جنہوں نے وہ تقریباً 5,04,000 لوگوں نے ملک چھوڑا ہے. اب ملک چھوڑنے والوں میں سب سے زیادہ یورپی یونین والے لوگ ہیں. میجارٹی وہ لوگ ہیں جب بریگزٹ ہوا تو اس کے بعد انہوں نے اپنے ملکوں کو واپس آنے کو ترجیح دی. مثلا جرمنی والے ہیں، ان کو جرمنی میں اچھی جابز مل رہی ہیں. اب برطانیہ والوں نے بریگزٹ کے بعد کئی ملکوں میں نیشنلٹی کے لیے اپلائی کیا تاکہ وہ ان ملکوں میں سیٹل ہو سکیں. مثلا جرمنی میں برٹش قومیت والے افراد بہت زیادہ تعداد میں آباد ہیں. تقریباً سویڈن میں 1,500 سے 2,000 لوگوں نے اپلائی کیا تھا سویڈن کی نیشنلٹی کے لیے جو برٹش نیشنلٹی ہولڈر تھے. تو برٹش والے جو یہاں پہ کام کر رہے تھے وہ یہیں پہ سیٹل ہو گئے، اور جو جرمنی اچھے ممالک سے جو لوگ برطانیہ گئے ہوئے تھے انہوں نے واپس اپنے ملک میں آنے کو ترجیح دی اور واپس اپنے ملک میں آ گئے. جو یورپی یونین والے لوگ جنہوں نے برطانیہ چھوڑا ان کی تعداد 2,75,000 ہے، اور جو نان یورپی یونینز ملک ہیں جو یورپی یونین علاوہ ہیں ان کی تعداد 1,95,000 ہے. اس کا مطلب یورپی یونین والے زیادہ چھوڑ رہے ہیں برطانیہ کو، نان یورپی یونین وہ تو جاتے اس لیے کہ وہاں پہ جا کے سیٹل ہو جائے، ان کو تو واپس آنا نہیں ہوتا. یہ تھوڑے سے فگرز تھے. جو ریزلٹ کنکلوژن یہ ہے کہ برطانیہ میں اسٹوڈنٹس ویزے آسان ہوں گے، آباد کاری آسان ہوگی، اور جو رکاوٹیں ہیں وہ کم ہوگی. ان کو وہاں پہ امیگرینٹس چاہیے. میرے لیے دعا کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.